सच्चिदानंद विग्रह कहते हैं. Тот, кто зовется Сачитананда Виграха, यह जो दारू ब्रह्मा या форма вечности, знание блаженства. सच्चिदानंद विग्रह. विग्रह मतलब फॉर्म. Виграха означает форма. तो वो एक ब्रह्म हुआ. Это одно из проявлений Брахмана или Парабрахмана. राधा गोविंद देव की या कृष्ण कन्हैया लाल की. और दूसरा ब्रह्म है. वैसे दूसरा तो अलग से ब्रह्म नहीं. Другая форма Брахма. Хотя нельзя сказать, что есть другая, но это тоже Парабрахман. शब्द ब्रह्म बनता है. शब्द ब्रह्म. Это когда Брахман становится Шабда Брахма नाम ब्रह्म или Нама Брахма. ये भगवान के अलग अलग स्वरूप है. स्वरूप. Это разные, स्वयं के. точнее говоря, कृष्णस्तु многочисленные स्वयं. сварупы स्वयं того же भगवान самого के Кришны, कई सारे स्वरूप है. रूप которые проявляются в разных сварупах, तो रूप в разных формах. स्वरूप. Поэтому и сварупа रूप от होना слова рупа или форма, форм. विग्रह или виграха, मूर्ति जिसको или कहते हैं. мурти. और दूसरा है शब्द ब्रह्म. Итак, या вторая नाम форма ब्रह्म. Шабда Брахма или Нама Брахма. तो आज कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की Так, сегодня आज के रात्रि Шри को Кришна Джанмаштами. कृष्ण का Сегодня प्राकट्य हुआ था और в आज эту ночь रात्रि को भी होने वाला है. по календарю Кришна ये लीला является, रिपीट होती है. явился в этот мир. Эта лила किंतु повторяется. एक ऐसा अवतार है. रूप Однако है, есть नाम रूप такая форма, या про शब्द которую мы сейчас रूप. говорим, Нама Рупа или Шабда Рупа. ऐसा बाइबल में भी कहा है. В Библии тоже об этом говорится. В начале было слово. प्रारंभ में जब सृष्टि भी नहीं हुई थी, До того, как появилось творение, तब था शब्द था. что было? In the beginning Шабда. there was a word. Созвучно, да? The word was with Вначале было God. слово, и это слово было ये от Бога. शब्द भगवान के पास था. और फिर आगे का है word И дальше говорится, was और is что за слово God. было? Word is God. Само слово ये и было. शब्द ही है. Бог. क्या कहोगे? भगवान है. शब्द ही भगवान भगवान. है. Вот नाम какое слово. ही क्या है? Что созвучно с нашей बाकी पूरा Сидантой, करो. नाम ही है भगवान. что Господь и Его имя не रूप है отлично. भगवान. परब्रह्म रूप है भगवान. Его форма — это то же और самое. नाम रूप Его है имя भगवान. и Его форма फिर लीला — रूप это Он भी сам. है. फिर Его лила — это также Он сам, गुण रूप भी है. так же, как и Его भगवान качество. इसी को फिर कहते हैं नाम रूप गुण लीला धाम और परिकर पार्षद. А также Его обитель, Его ये सारे спутники. भगवान के अलग अलग Это разные एक ही भगवान के формы самого того же difference. Господа. लिखा अभिन्नत्वात् नाम नामिनो. Поэтому говорится, что Его имя не отлично от Него самого. की बातें यहाँ Такова наша बना Сиданта. रहे. अभिन्नत्वात् नाम नामिनो. अभिन्न है. Ведическая कौन-कौन अभिन्न है? Сиданта नाम और звучит नामी так, что अभिन्न Господь है. и Его имя не отличны. नाम तो समझ गया. Так мы поняли, что नाम имя नाम नामी से अभिन्न है. Нама — это नामी имя Его. क्या होता है? Кто такой Нами? उसका नाम है. जिस व्यक्ति नाम है का वो तो नाम चो है, имя. उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? नामी कहते हैं. Его तो зовут Нами. नाम तो नाम है Имя — это Нама. और नामी हो गए Нами भगवान का तो чье имя? स्वरूप या रूप या विग्रह मूर्ति द फॉर्म. или сам Господь, Его форма, в своей नाम форме. नामी Здесь говорится, что между Нама и Нами нет разницы, абхеда.
ऐसे भागवत में कहे हैं, об этом говорится также в Бхагавата. परब्रह्म शब्द ब्रह्म मम उभे शाश्वती तनु, ऐसा भगवान चित्रकेतु को कहे। चित्रकेतु नाम के राजा истории Читракету Махараджа में उनसे भगवान ने कहा, Господь так сказал, परब्रह्म एक, शब्द ब्रह्म दूसरा, मम मेरे, उभे मतलब दो, उभा या उभे मतलब दो होता है। ये दो क्या है? Он говорит, что मम нет разницы शाश्वती между तनु, вот этими моими двумя вечными, дословно телами. शाश्वत, सनातन, इटर्नल। Шашват तनु, означает तनु क्या होता है? вечно, а тану означает, तनु किसको कहते हैं? что называется тану? Рупа или тело. नंद तनुजा, Как вот из этого текста мы знаем. कृष्ण को क्या Нанда कहते हैं? Тануджа. Кришну ये называют नंद Нанда तनुज Тануджа. है। कृष्ण कैसे है? Потому नंद что के Кришна तनु से ज मतलब उत्पन्न, Тану, Нанда Тануджа. नंद Джа означает родился. Из, नंद महाराज от кого? के От Нанда तनु Тану. से Из тела Нанда Бабы. उत्पन्न तनु, तो ये उभे शाश्वती И так здесь तनु, говорится. Убешашвати Тану. Оба तनुया этих тела स्वरूप, вечные формы Господа. किंतु ये दो Есть и другие मुख्य его формы, но это две स्वरूप है, главные नाम его और नामी, формы. Нама и परब्रह्म Нами. और शब्द ब्रह्म, Парабрахма, сам Господь в своей олицетворенной भगवान форме. का И его विग्रह। имя. तो हरि से बड़ा हरि का नाम, ऐसा भी कहा है, हरि Однако से говорится также и बड़ा हरि Хариси का Бара, नाम, Хариканам. या हरि Имя से Господа बड़ा या अधिक даже более दयालु великое, भगवान का в नाम। смысле, что он более сострадательный, विग्रह के чем сам रूप Господь. में संभवामी क्या युगे युगे, Господь приходит в своих हर формах युग में कभी Самбхавами एक Геге. बार В югу один раз, भगवान может быть, प्रकट होते हैं और एक स्थान पर प्रकट होते и हैं, появляется в каком-то определенном месте, मथुरा в में одном месте. В प्रकट हुए, Мадхури, जन्म लिया। आज как вот сегодняшний день мы празднуем, रात्रि को, दिन में नहीं, रात्रि точнее, को, сегодняшнюю ночь мы празднуем как किसी एक विशेष дату स्थान, явления विशेष Господа. काल, Так Господь появляется в विशेष этой परिस्थिति में олицетворенной भगवान форме, в определенное время, в का определенном विग्रह, месте. रूप, मूर्ति, अवतार प्रकट होता है, हाँ? किंतु Однако भगवान का नाम के रूप में, имя Господа नाम के रूप में, в форме शब्द своего के имени, रूप में, в форме шабда, जैसे भगवान सदैव, Господь всегда, सदा मतलब сада, सदा, всегда, सदा एव, Эва, दो शब्दों को साथ सदा में एव, कैसे सदा कहोगे? एव, सदैव मतलब सदा एव, सदा मतलब सदा, एव मतलब сада, это निश्चित всегда, ही, Эва, सदा определенно, निश्चित ही, certainly, без all the исключения. time, सदा Другими словами, और всегда, सर्वत्र भी а также ये नाम Сарватра, प्रकट होने के लिए तैयार Святое रहता имя है। Господа всегда и везде बस готово появиться. उनको पुकारने की देरी है। Осталось आप только यदि позвать पुकारोगे его по имени. Как только вы वे произнесете चले его आएंगे। имя, он тут же появится. स्थान अस्थान नहीं विचार, Независимо от भगवान विचार नहीं करते стана, астана, нахивичара. इस Господь स्थान не में думает, कौन व्यक्ति подходящее ли पुकार это रहा है, место, बुला на रहा то, है। чтобы мне там появиться. पात्र अपात्र नहीं Он не विचार, думает, ये भी патра, апатра. deserving Достойная ли личность, candidate या पात्र чтобы अपात्र का мне विचार नहीं появиться करते। перед बस ним. बुलाया Стоит только позвать его по имени. गजेंद्र ने Гаджендра. बुलाया, गजेंद्र ने हाथी Гаджендра ने позвал, बुलाया, слон позвал भगवान Господа. आगे दौड़े आए। Господь तो примчался. फिर इसी को दूसरे शब्दों मगनवेन्य में होकर। ऐसा भी कहा है, Другими कली словами, काले कहिए, कली काले повторяйте. नाम रूपे कृष्ण अवतार। समझ गए? Понимаете, कली काल में что о чем здесь? कृष्ण का
Кали, नाम Кали, रूप век में Кали, क्या होता है? नाम अवतार रूप होता है। аватар. कृष्ण अवतार या राम अवतार तो सारे Кришна или Рама संसार के लिए जस्ट в वन, своих एक воплощениях. अवतार, Это एक одно रूप воплощение для всего स्वरूप में мира. प्रकट होते हैं। И появляется он в लेकिन определенном ये месте. नाम Но अवतार нам аватар हर व्यक्ति के लिए может появиться для каждой योर личности. ओन लॉर्ड, आपके Ваш, खुद के для вас лично स्वयं के Господь भगवान। может появиться в Если этой जब форме в любое время. रास कीड़ा हुआ करती थी तो Когда Господь हर являл गोपी के Расалилу, लिए Он एक предстал कृष्ण, वन गोपी वन пред каждой कृष्ण, वन гопи. गोपी Одна वन। гопи, один Кришна. आपको क्या Вы ये तो скажете, पार्शियलिटी हो गई है। तो- उनके लिए तो एक एक कृष्ण बन जाते हैं, Кришна- हमारे लिए ना हो, आपके Кришна लिए предстал भी для каждой гопи, а для нас нет. भगवान, Но нет, आपके Господь. भगवान Ваш Господь और भी может कई появиться स्वरूपों пред вами. में। जब हमने शब्द कहा, शब्द के रूप में, Итак, мы говорим, तो हरे कृष्ण शब्द रूप। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो शब्द है ही। это и गीता есть के शब्द шабда. भी Бхагавад-гита भगवान это ही тоже है। форма его, форма шабда. या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः, भगवान के मुखारविंद से निकले हुए Это वचन форма звука. भगवान Бхагавад-гита ही है। изошла из уст самого Падманабха. वो साधारण Самого Господа. हवा नहीं है, it's not Это just необычная air, Хава, भगवान के необычный मुख से воздух, निकल रही है। выдох. वो भी सच्चिदानंद। Делаем он, его выдох это тоже сачитананда. विग्रह भी कहो, Это тоже форма. इसीलिए वैसे शास्त्रों को, फिर भागवत भी है, Также Шримад भागवत में Бхагаватам. लीला है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन है। Описание कई его सारे качеств, शब्दों его лил. में 18,000 Его श्लोकों качества и में, лила описываются в ये सारे 18 श्लोक भी वही тысячах शब्द шлок. ब्रह्म है। И каждый из этих Try to шлок это understand. тоже Шабда Брахма. और इतना ही नहीं, И не только. जो वेद की वाणी है, वेद वाणी, ये सब Ведавани, भगवान की ही वाणी है। ведическое भगवान की знание, это также वाणी। भगवान ने लिया звуковоплощение самого Господа. श्वास, क्या किया? Господь, एक होता है श्वास और दूसरा होता है उच्छ्वास। Швас и दोनों को मिलकर Учшвас. हम क्या कहते हैं? Что это такое? श्वासोच्छ्वास, Вдох и выдох. श्वासोच्छ्वास, Вот это то, что мы Швас делаем каждое और мгновение. Мы вдыхаем и выдыхаем. उच्छ्वास, हाँ, दोनों मिलके कंप्लीट होता है हमारा एक्सहेलेशन, एक्सहेल Так इनहेल, проявляется в нас дыхание, вдох и выдох. तो भगवान ने एक समय उच्छ्वास, भगवान के उच्छ्वास के साथ В один момент какой-то सारे истории वेद की वाणी Господь प्रकट हुई। проявил все веды, और просто फिर выдохнув भगवान их. कहे है गीता में, И в Бхагавад-гите कौन से Господь भगवान? आज रात्रि को प्रकट говорит, होने वाले который भगवान, Бхагаван тот, что आगे चल сегодня के ночью мы ждем явления जब वे которого, लगभग 100 वर्ष के थे, когда ему было уже больше 100 100 лет, 100 years old, так भगवान сказать, जब थे तो 100 лет ему было, कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो भगवान ने на поле битвы Курукшетра, फिर कहा, он сказал, श्री भगवान Шри उवाच, Бхагаван Увача, क्या कहा? что он сказал? वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यः, Вот что он сказал. वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। 3 बातें कही मैंने। 3 ये सब कहने ключевых का समय तो момента नहीं था, здесь लेकिन упоминается, у нас нет времени I will stop во все हमें вникать, जप करना है। поскольку нам скоро ये возвращаться आपको к джапа. तो भगवान ने कहा, Итак, Господь वेदेश здесь сказал, सर्वैर अहम एव वेद्यः। वेदै 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 क्यों कहा? Ведай. वेद Сейчас क्यों नहीं कहा? сарвайра. वेदै। Почему ведай? Почему не वेदै веда? मतलब क्या हो रहा है यहाँ? Ведай означает वेदों के माध्यम से, посредством вед, वेदेन नहीं है, при помощи вед. वेदै 4 वेद है, Есть 4 4 веды, उपवेद भी है, 4 уповеды, 4 वेदांग भी 4 है, веданги,
और फिर महाभारत, Махабхарата इत्यादि и так далее. पुराण, पुराण, पंचम वेद भी कहा है, Которые называют पंचम वेद। Панчама Веда, пятая Веда. तो कुछ वेद श्रुति शास्त्र है, तो कुछ वेद Какие-то из них Шрути, स्मृति शास्त्र шастры, है। какие-то श्रुति Смрити और क्या шастры. होता है? स्मृति, श्रुति, स्मृति। ये सारी जो वेद वाणी है, Все это Ведавани в равной степени. भगवान ने कहा पुनः कुरुक्षेत्र में। Итак, на भगवान Курукшетре Господь что कहे, ये сказал? किसके लिए है? वेदई, वेदों के माध्यम से, При помощи Вед, with the help of the Vedas, क्या कर सकते हो? अहम что एव वेद्य। достигается अहम, и постигается? अहम मतलब कौन? Ахам. हाँ, Ахам मैं это मतलब कौन? что? Это я. कृष्ण। कौन कह रहे हैं? Кто говорит? श्री Кришна. भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, Господь говорит, अहम एव वेद्य। Ахам эва ведья. Видашча сарвар. Ахам эва ведья. मैं ही, अहम При एव, помощи again, वेद. एव मतलब निश्चित ही, Эва certainly। снова здесь упоминается. अहम एव वेद्य। Определенно. वेद्या मतलब Без сомнений. И еще и говорится ведья. जाना Что जा означает? सकता हूँ, Могу быть या постигнут. जानने योग्य भी। Или можно познать. वेदों से क्या संभव है? Так перевод जब получается. जाओ, Цель वेदों вед. से क्या संभव है? मुझे Что जानना можно при помощи संभव вед है। познать भगवान меня. को। Или цель изучения вед भगवान को познать जानना меня. चाहते हो तो कैसे Если вы जानोगे? хотите познать Господа, इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की Поэтому हुई है। Господь अगर ये устроил, वेद чтобы у नहीं нас были होते वेды. तो हम если бы не было में вед, भगवान को जानने का कोई нас бы не माध्यम было. साधन नहीं रहता। у нас бы не было средства भगवान भी познать रहते अपने Господа. स्थान पर, हम भी रहते, Господь жил लेकिन бы у себя, мы бы жили हम у जान себя, नहीं सकते но мы бы не смогли थे познать यदि Господа, भगवान если ने бы не было वेद नहीं вед, दिए если होते бы Он не तो। дал веды, ये शब्द नहीं दिए если होते бы Он तो не дал это шабда. ये सारे शब्द ब्रह्म है। И каждая шабда, भगवान ही बन которая जाते हैं ये исходит из सारे Господа, शब्द। это сам Бхагаван, और Брахма. ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये शब्द भी या ये नाम भी, И уж, конечно же, ये शब्द ब्रह्म Махамантра, भी это ब्रह्म ही है, भगवान ही также है। сам Господь. वैसे Также शब्द Брахма, ब्रह्म या नाम शब्द ब्रह्म Брахма. के मदद से हम И вот с помощью Бхагаван Шабда को Брахма или Нама Брахма जान भी सकते мы можем हैं, постичь, समझ भी सकते познать हैं। Господа. जो भगवत साक्षात्कार जिसको कहते हैं, भगवत То, что называется साक्षात्कार, Бхагават Сакшаткар, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड самореализация रियलाइजेशन, или कृष्ण постижение रियलाइजेशन Кришны. कैसे संभव होता है? शब्द के मदद से। Все это शब्द достигается के मदद से। при помощи ये Шабда शब्दों Брахма, में शास्त्रों की मदद से, при помощи और звука फिर вед, ये शास्त्रों звука के जो शास्त्र. शब्द है उसी का सार है, उसी का निचोड़ है и сутью उनका नाम। всех шастр, ये हरे всех कृष्ण вед, это его имя. ये Особенности सारे Харе Кришна वेद Махамантра. वाणी का सार है, Это суть इसेंस है। всех ведических звуков. षोडशकम इति षोडशकम नाम कली कल्मशनाशनम। ये जो 16 शब्दों का Вот эти मंत्र 16 है, महामंत्र, слог, इति षोडशकम नाम 16-сложная мантра. कली Эти Шадаша Канам, कल्मशनाशनम। Кали Калмаша कली में Нашана. जितने कल्मश है, Может दोष уничтожить है, त्रुटि всю है, калмашу, всю अभाव нечистоту है, века Кали. या उस कली का जो प्रभाव है, हम कली все से влияние प्रभावित होते हैं века Кали, और फिर которое на нас पथभ्रष्ट होते оказывает हैं। сильное whatnot. влияние, मंदः सुमंदमतयो Деградируя मंद нас. भाग्या, हमारा भाग्य भी मंद हो जाता है, И मंद лишая भाग्य нас всякой удачи. और उपद्रुतः, और किसी न किसी उपद्रव में, उपद्रव समझते हो, Помещая उपद्रव нас में हम в разные трудные फंसे रहते हैं ситуации, कलयुग उपद्रवा. में। Вот что происходит с нами в век कली Кали. कल्मश на каждом шагу. नाशनम, उसका नाश करने Вот वाला эта कौन мантра है? 16-сложная हरे कृष्ण может और уничтожить इसी всю эту нечистоту века Кали. प्रकार Таким образом, ये नाम ही क्या करता है? परित्राणाय это имя Господа साधूनां справляется с этой विनाशाय задачей. च दुष्कृतां धर्म Паритарна संस्थापनार्थाय Наша Чадушкрита. संभवामि युगे युगे
а также устанавливает принципы वैसे дхармы. ये जो नाम जप है, Поэтому कीर्तन है, повторение имя हरे Господа, कृष्ण महामंत्र है, повторение Харе Кришна мантры, इसका जप करना, इसका कीर्तन करना повторяем или поем, प्रधान धर्म है это कलियुग главная का। дхарма века कली Кали. कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म कौन सा है? Вот कौन здесь सा है? подтверждается, हरि नाम संकीर्तन Харинам ये कलयुग का Санкиртана धर्म है। — это Кали-юга дхарма. इसी की स्थापना करने हेतु कृष्ण पुनः Для этого श्री Кришна कृष्ण сам चैतन्य महाप्रभु снова के रूप में появился в प्रकट हुए форме Шри 500 Кришна वर्ष Чайтанья पूर्व। Махапрабху 500 лет назад. ये कृष्ण जिनकी हमने मंगल आरती Вот उतारी या हमने मंगल आरती में दर्शन किया, Кришна, ये तो 5000 वर्ष पूर्व которого мы сегодня प्रकट हुए थे। видели на Мангаларате, और फिर वे которому поклонялись, कृष्ण ही он चैतन्य महाप्रभु 5000 के лет रूप में назад प्रकट हुए этот же Кришна появился और उन्होंने 500 лет назад, как Чайтанья सारे Махапрабху, संसार को भगवान का खुद का ही नाम दिया, для того, чтобы дать всему миру имя या Господа, खुद के नाम की स्थापना किए или श्री установить कृष्ण самого चैतन्य себя महाप्रभु в форме के। воспевания святого имени. और अब सारे संसार भर में संकीर्तन हो रहा है। И теперь по всему миру आज की जन्माष्टमी звучит Санкиртана. आपने क्या सोचा, केवल Сегодняшняя नोएडा मंदिर में ही हो Джанмаштами, रही что вы है? думаете, только в Ноиде празднуется? ऐसे हजारों स्थान और मंदिरों Тысячах и में тысячах мест и around the храмов world по всему миру. ये कृष्ण कोई हिंदू गॉड नहीं है, Потому что Кришна — это не бог हर хинду, जीव के गॉड он भगवान एक ही है Господь каждой дживы. और उनका रूप भी है, जिनका हम दर्शन करते हैं, और उनका नाम भी है। Имеет определенную Харе рупу, Кришна, форму Харе Кришна। и имя Харе फिर Кришна. अल्लाह भी एक नाम है उनका। Аллах — это जैसे тоже हम одно लोग из имен Бога. 108 मणि वाली Так же, как माला мы लेके बैठे повторяем रहते हैं, जप мантру на करते हैं। 108 бусинах, हमारे जो मुस्लिम बंधु Наши होते हैं उनकी भी братья-मुसलмане जप माला होती है, उसमें कितने также मणि होते повторяют हैं? мантры на 99। своих 99 99 бусинах на четках. क्योंकि Почему? कुरान में 99 नामों का Что в उल्लेख Коране हुआ है। упоминается 99 имен Аллаха. हमें तो विष्णु सहस्र नाम, У нас, мы знаем thousands of 1000 names, Сахасра, Вишну और Сахасранама, भगवान तो 1000 имен अनंत है, Господа तो उनके Вишну. नाम भी अनंत होने Господь, ही конечно, चाहिए, бесконечен, होने ही и चाहिए। у него तो бесконечное количество 99 имен. नाम तो हरि Ну हरि। вот, им известно तो 99 वैसे имен, и они повторяют их. सभी धर्मों में Так во всех ये नाम कीर्तन, истинных रелигиях नाम कीर्तन का हो गया, практикуется нама киртана, कीर्ति का कीर्तन, कीर्ति का कीर्तन, कीर्ति или का भगवान के кирти, कीर्ति का киртан, прославление कीर्तन। его славы. वैसा कीर्तन मतलब कीर्ति, Киртан कीर्तन тоже, मतलब क्या? слышите, созвучно с Кирти। кирти. Киртан означает कीर्तन- прославлять. Кирти. कीर्ति ऐसा कोई धातु है संस्कृत में, कीर्ति। От одного कीर्ति से дхату, कीर्तन, одного корня происходят और ये эти слова. कीर्ति केवल नाम की कीर्ति नहीं है, नाम Это कीर्तन, прославление не फिर только его गुण имени, कीर्तन, но फिर его लीला качеств, его лил, कीर्तन, फिर धाम कीर्तन। его обители. कीर्तन के भी तो सारा संसार वैसे है, और उनके पास भी कोई शब्द है। हमारा पुराण है, उनका कुरान है, किसी का बाइबल है, Итак, किसी у का нас есть तोरा है, Коран, у किसी них का- есть Коран, तो शब्द जो है которые также шабда, форма Господа. तो वे भी इसी प्रकार के Поэтому они тоже свои, शब्द है, своим, शब्द ब्रह्म в है, своем तो стиле तो उसकी произносят मदद шабда से Брахма. वे अल्लाह को, यहोवा को Кто-то Аллаха, кто-то Иегова जानने का प्रयास करता है। пытается हरी हरी। постичь. लेकिन वैसे अधिकतर संसार के जन लोग Но больше, भगवान के विग्रह को, रूप को, больше फॉर्म в को форме большинство людей по всему миру जानते भी नहीं, फिर मानते भी не नहीं। знают о और форме यहाँ से Господа भी и не सारा признают форму Господа. निराकार, Большинство निरंकार, признают его как Ниракар, निर्गुण, Ниргун, ये सब лишенный формы, शुरुआत лишенный हो जाता качеств. है। हरी हरी। Это
самое начало. जन्माष्टमी तो कृष्ण भक्त ही मना सकते हैं. Поэтому Джанмаштами могут праздновать Адвайтвади только क्या मनाएंगे Кришна जन्माष्टमी? Бхакты. Как Адвайтавади могут праздновать Кришна Джанмаштами? अद्वैतवादी या उनको मायावादी भी कहते हैं. Адвайтавади, которых также называют Майявади, निर्गुणवादी भी कहते हैं. Ниргунавади. मायावादी Майявади, अपराधी. Кришна Апарадхи. मायावादी कैसे होते हैं? या अद्वैतवादी. Адвайтавади, अधिकतर जो Майявади. वादी है Большинство साम्यवादी Вади, कहते हैं. Самьявади. So big list. ये Большой वाद, वो список वाद, वाद विवाद ही चलता रहता है संसार. Вад Вивадов. तो समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा. आशा है कि आपकी हरि नाम में, इस हरि नाम प्रभु भी कहते हैं. हरि नाम, Так, Харинам हरि नाम также зовется Харинам Прабhu, हरि नाम, господин. हरि नाम लॉर्ड, हरि नाम भगवान, Харинам Бхагаван. हरि नाम प्रभु. उनमें आपकी श्रद्धा बढ़े, आपका प्रेम बढ़े. Пусть ваша вера, ваша любовь к Кришне увеличится. उद्देश्य था कि जो फर्स्ट टाइम एवर जो यहाँ आए हैं और आप अब तक जप नहीं Те, кто करते थे, впервые пришли на наш праздник, भी еще не विचार कर читают सकते हैं. джапу, они आपको बता तो दिया услышат. Мы сейчас рассказали вам. माला लौटा दो. Мы рассказали вам о том, चाहिए кто तो आप такой रख भी Господь. सकते हो. Вы можете теперь взять Take it четкий, home. можете взять домой आपको четкий. कुछ- आपको ये नहीं समझना है कि आपकी दीक्षा हो रही है, आप खरीद सकते हो. Это не обязательно, что только во время дикши вы можете четкий взять в руки. ये उद्देश्य होता है कि नहीं Вы आप можете взять माला их मिल गई तो हमके и начать दीक्षा नहीं повторять. हो रही है, इसलिए आप खरीद सकते हो. Можете купить здесь у нас. Четки तो продаются. आप हर रोज जप कर सकते हो. И начать каждый день повторять. तो और भगवान को आप साथ में ले जा सकते हो. Таким образом, вы возьмете с собой Кришну к себе, туда, откуда пришли. गोविंद को तो साथ में नहीं ले जाओगे. Вот эти божества Рада Говинда вы не можете взять с собой. भगवान अपने नाम के रूप Но में Господа в форме Его आपके имени साथ вы जाने можете के लिए взять तैयार रहते куда हैं. угодно. He's Он готов. willing, he's ready to go with И Он you. хочет And отправиться be с with вами, you all the time. быть с вами каждое आप जहाँ भी мгновение. हो, आपके साथ Где бы вы ни भगवान. были, Он будет с вами. आपको साथ भगवान का साथ आप चाहते हो, Вы хотите оставаться в обществе Господа? भगवान आपके साथ ही हो. Он может стать вашим вечным спутником. ये नाम रूप, Вот в этой форме ये नाम Нама Рупа, प्रभु, ये नाम ब्रह्मा Нама आपके Брахма. साथ सदैव रहने के लिए he is ready. Он готов всегда быть с вами. हमारी तरफ से Просто с нашей असर стороны है. कहो. остается за нами выбор. Если кто-то и промедлить может, только мы. हमारे नाम प्रभु को, आपके हमारे सभी के नाम प्रभु को आप भी स्वीकार कीजिए अपने Мы जीवन вам में. все рассказали. Пожалуйста, примите और इनको вашу पार्टनर жизнь बनाइए Господа. आपके जीवन का, आपके В этой जीवन का форме. साथी बनाइए. Позвольте ему быть с вами. और श्रवण कीजिए. И продолжайте मंत्र слушать. मेडिटेशन also, इसको मंत्र Это называется meditation. мантра медитация. मंत्र का क्या? मेडिटेशन, ध्यान पूर्वक ध्यान. Когда мы сосредотачиваем свое внимание на этой форме योगी Господа, बनिए. в форме Его звука. कैसे योगी? Вот так вы можете стать йоги. जप योगी. Каким भक्ति йоги? योगी भी. Джапа-йоги. भक्ति योगियों में कैसे? Или जप бхакти-йогами. और जिनका नाम ले रहे हो उनका स्मरण करो. श्रवणम Памятуйте कीर्तनम विष्णु о том, स्मरणम. что именно вы повторяете. स्मरण करो मतलब उनके रूप का, गुण का, लीला Памятовать का, означает धाम का स्मरण помните कर о सकते форме, Его лилах, Его качествах. हो. कई सारी choices है. Столько много возможностей для памятования.